Once again, good morning everyone. So this is the continuation of our report, which is curve fitting and interpolation. So hello everyone. So my report is all about the Lagrange interpolating polynomial. So the Lagrange interpolating polynomial is a polynomial with degree n that passes through the endpoints x1, y1, x2, y2, and so forth, xn, yn. It is defined mathematically as function of x is equal to the summation of li of x and f of xi with I is equal to 0 to n, and where Li of x is the summation of x minus xj all over xi minus xj, where Li of x is the summation of x minus xj all over xi minus xj from j is equal to 0 to n, where j must not be equal to I to n. So, the symbol pi, kanang big pi, is the product of. While the mathematical notation makes the process difficult to understand, this can be written explicitly in the first, second, and third degree as shown below. Ito ang first degree sa linear interpolation. So, ang ipangitaan na is 2 points ra, and ano siya sa gilid ka ng x is sa ubusan na is x sub 0 and x sub 1. So, while sa f, x is f x0 and f x1. So, na siya 2 points. So, mao na siya ibutan nimo dira sa kanang mag-substitute sa nimo sa x. So, kung siya kinagawasan. And sa second degree, so ang ipangita sa second degree is 3 points right needed. So, nakita na to is same ra siya, pero gipunan ra siya og usa. Unya, para na ang given na ang ipangita is f x0. So, makita na siya nato sa kanang sa ubos ng x minus x1, x minus x2 all over x0 minus x1 times multiply nato sa x0 minus x2 x sub 1 lasad ang gipangita and so forth, x sub 2. So, kay tulo man na yung gipangita sa second degree. And while sa third degree is tulo ang ipangita, 3 points ang ipangita sa third degree. So, wala siya ang isuwatan na to ang iyang ipangita is x sub 0, x1, and x2, x3. So, isubstitute na nato sila sa tulo ka x. So, muna siya itong gisugi pakita dira sa point. So, x minus x sub 1 times x minus 2 times x minus 3. Kaya tulo may yung ipangita. So, all over x0 minus x1 times x0 minus x2 times x0 minus x3. So, ang ipangita na is kanang substitute diha kay ang f x0. So, makita na siya nato is kanang sa gilid nga nasuwat. So, more siya, i-copy-paste siya nimo niya. So, siya nimo, ibutan sa, i-substitute sa x. So, that's all, and the next report is Lloyd. Hi everyone, I am going to give example what De La Cruz discussing earlier, which is the Lagrange interpolating polynomial. So we already know that the Lagrange interpolation formula is a way to find a polynomial which takes uncertain values at arbitrary points. Specifically, it gives a constructive proof of the theorem below. So example number 1, determine the value of
a function of 7 for a given set of data below using Lagrange polynomial interpolation. For the given set of data, ato ang pangitaon ng function sa 7 the table. Makita na to ang set of numbers and functions. In column X, makita na to ang number nga 1, 5, 8, and 10. And take note nga in Lagrange interpolation, not necessarily nga arrange ang numbers. Sa kamingan lang nga in the given example, kay arrange sila. Bisan pa og wala na naka-arrange, pwede na kung Lagrange polynomial ta. But in a spline interpolation, it requires nga arrange jud ang mga given data. So, continuation. In column X, 1 is our x sub 0, 5 is our x sub 1, 8 is our x sub 2, and 10 is our x sub 3. Sa pika side, which is our function of x, 12 is our fx sub 0, negative 26 kay fx sub 1, then negative 14 mao ni atong fx sub 2, unya 37 is our fx sub 3. So let's start in interpolating polynomial. So mao ni solution. So solution, the given data has 4 pairs, thus the degree of polynomial interpolation is degree 3. So nganong degree 3 siya? Diba 4 atong given data. By subtracting it by 1, maghibalo na ta pila ka degree ang atong Lagrange polynomial nga gamiton. So this is kay forma ng atong data. So third degree polynomial ato ang gamiton. So makita niyo diha ang third degree Lagrange polynomial, and as what De La Cruz discussed earlier, nakasabot na mo sa pattern sa formula, and by simply substituting the given data, also take note nga kanang x nga walay subscript diha, nato i-substitute ang unknown na which is katong value sa function of 7 nga atong pangitaon. And by simply substituting katong mga data from the table, mao na ni porma sa third degree Lagrange polynomial. So we are using now the third degree Lagrange polynomial interpolation formula. Sa inyong nakita in the first formula, this is our 0 degrees Lagrange polynomial interpolation. Makita nga x minus x sub 1 multiply by 7 are x again minus x sub 2 multiply by x minus x sub 3 all over by x sub 0. So mao ni ang 1 minus x sub 1 nya again x sub 0 minus x sub 2 unya x sub 0 minus x sub 3 multiply by the function of x sub 0. Ang function sa x sub 0 na to nga ang 12 sa table, tanaw sa table. So pasabot ani sa denominator basihan na to kung asa ka nga degree nasa formula, and para sa i-multiply nimo like sa kaning 1, di ba? Naman ta sa 0 degrees Lagrange polynomial. So 1 man ang nasa x sub 0, mao nga 1 siya kay naman siya sa table, and we are only following the given Lagrange polynomial interpolation formula niya. And for numerator, ang value sa x which is 7, dili na nato minusan og value sa x sub 0 which is katong 1. Kay in the denominator, according sa sequence and pattern sa formula nga akong nakita in 0 degrees Lagrange polynomial nga, for multiplication, take note nga kung pila ka degree na ka sa Lagrange polynomial, mausad na imong i-multiply. So kay 0 degrees man ta, in the table are fx sub 0 is 12. So mao atong i-multiply. So mao ni ang pattern. So overall, by using calculator, makuha na nato ang function of 7. So ato i-solve. So ang answer ani kay negative 25.0190476. So magdepende ra gyud sa kung pila ka given data
kay ma-determine man nato on what degree Lagrange polynomial nga atong i-use in interpolating. So that's all. Thank you. Newton's interpolation polynomial is also called as Newton's divided differences interpolation polynomial. The Newton's polynomial for nth degree polynomial is defined as y is equals to f times x equals a sub 0 plus a sub 1 times x minus x sub 0 plus a sub 2 times x minus x sub 0 times x minus x sub 1, so on and so forth, plus x sub n times x minus x sub 0 times x minus x sub 1, so on and so forth, x minus x sub n. Whereas the coefficients are defined as a sub 0 is equals to f times x sub 0 equals to y sub 0. A sub 1 is equals to inverted delta y sub 0 equals y sub 1 minus y sub 0 over x sub 1 minus x sub 0. A sub 2 equals inverted delta squared y sub 0 is equals to inverted delta y sub 1 minus inverted delta y sub 0 over x sub 2 minus x sub 0. Sub 3 equals inverted delta squared y sub 0 is equals to inverted delta squared y sub 1 minus inverted delta y sub 2 minus x sub 3 minus x sub 0, so on and so forth. A sub n is equals to inverted delta to the power of n y sub 0 is equals to inverted delta to the power of n minus 1 y sub 1 minus inverted delta n minus 1 y sub 0 over x sub n minus x sub 0. The value of divided difference inverted delta m y sub I. Accordingly, the value of the divided difference inverted delta m y sub I. Kanang na mga inverted delta is computed recursively. So, best example aning recursive kay is Fibonacci sequence. Example, may 1, then naay 1, 1, 2, 3, 5, 8. So, ngano siya natawag nga recursive calculation kay ang an equals a sub n minus 1 plus a sub n minus 2. So, ang katong last number sa naka-affect kaning a sub n minus 1 plus a sub n minus 2 sa present. So, maoy pasabot sa recursive computation. Here is an example of Newton's divided difference method for interpolation polynomial. Determine the value of f of 7 for a given set of data below using Newton's divided difference method. As you can see, there are two columns, the x and the f of x. F of x is sometimes called as y. We first need to make a table. As you can see, the given data has 4 pairs. Thus, the degree of polynomial is 4 minus 1 is equals to 3. As you can see, there are 5 columns, which is the x, the y, the inverted delta y, inverted second degree y, and the inverted third degree y. Let's proceed to the solution.
The given data has four pairs, which is x and y. X of 0, x of 1, x of 2, and x of 3. Yeah, ang f of x is denoted or called as y. Yeah, given naman ng x o f of x or y, mo ng 1, 5, 8, 9, 1, 5, 8, 10 para sa x niya. 12, negative 26, negative 14, positive 37 para sa f of x or y. Mag-start na tag solve. Yeah, sa inverted delta y, mag-start ta sa x of 1. Kaya ang x of 1 na grid. Kaya ang x of 0, wala man na siya ay value. So, ang makita ninyo ani kay diba negative 26 o minus 12. Ang imuhang numerator kay magdepend sa given sa y. Nya ang denominator nimo kay magdepend sa given sa x. So, ang first nimo kay x of 1 minus x of 0 o y of 1 minus y of 0. Moto na negative 26 minus 12 all over 5 minus 1. Nya if i-calculate mo kay mo negative 9.5. Same sad na siya sa below sa kanang grid. Nya ang imong x kay kanang x of 2 minus x of 1. Nya ang imong y kay y of 2 minus y of 1. Nya kutob sa last grid na mao ng x of 3 minus x of 2 nya y of 3 minus y of 2. Nya makita naman ninyo if i-solve ninyo or i-calculate ninyo mao nang manggawas. Nya simple ra na kay inverted delta 1. So first degree pa lang siya. Nag-abot sa second degree or sa inverted delta second degree of y, muna ang inyong gamiton ng y is ang inyong nakuha or ang inyong gather na inverted delta y. Nya mag-start na mo sa third grid. So ang inyong y, di ba ang inyong f of x kay mao nang inyong nakuha na answer sa inverted delta y. So mag-start ka sa inverted delta y of 2 or sa kanang sa x of 2. So 4 minus negative 9.5 all over nya ang iyang x kay tungod na second degree man siya, ang imong x skip kag 2. So mulaktaw kag 2 duha ka beses nga sa 8. So mag-start ka sa 8, skip kag 2. So madto sa 5 nya sa 1. So mao na 8 minus 1 ang imong gamiton. Nya sa pinakalas kinalasan niya kay ang imong y nga gamiton mao nang 25.5 minus 4 all over nya same gyapon sa x nya x of 3 man ka magsugod, skip kag 2 nya skipan nimong x of 2 or ang 8 nya adto na ka sa 5 mag-start. So mo nang 10 minus 5. So ari na ta sa kinal next slide. Yeah, mao nang pagkuha na sa value of f of 7. So, and based from the table, the polynomial that will be used for interpolation is f of x is equals to 12 minus 9.5 parenthesis x minus 1 plus 1.9285714 x minus 1 nya times x minus 5 plus 0.2634921
nya times x minus 1 times x minus 5 times x minus 8. Nya ang kana siya nga mga given ang imong kuhaon raan ani mo gamiton raan na kay ang mga first nga na kuha ninyo na value sa mga y. Nya kanang 12 negative 9.5 kanang 1.9285714 o ang 0.2634921. Nya mao to di ba makita man mo nga 12 minus 9.5 nya 1.9285714 tapos mao lang ang last kay 0.2634921. So, solving for the f of 7, nya substitute na nimo ang f of ang x sa 7. Nya i-substitute na lang nimo ang x sa 7. Nya i-input sa calcu. Nya mao na magawas kay negative 25.0190484. Nya if makita ninyo sa mga last examples kay murag same na sila mga answer, hapit ang mga answer. Nya gi 7 decimals ra siya kay para murag tan-awon kung hapit ba ang answer niya tanan. So, maura to ang solution para sa Newton's divided difference method.